Very good. Ay. Uy. Hindi makaganyan daddy niya kasi may Adam. Oo. Lagi nakamontor kay Adam. Ay, alam mo naman yun. Pag lumaki na yan, dalawa na sila ni Adam. Ayun. Yan pala ang gusto niyo na eh. Kasi nagbe-play sila. Oo. Wow. Ano ka ngayon dyan, referee? Referee. Looking ref. Ref ka daw, ref. Referee. Yan, Happy yarn? Oh. Referee. I-catch mo. Again. Catch. Oh.